Starting in the name of Allah, who is the most merciful, supreme, and powerful. I am Mansoor Hassan, your English teacher at Oxford Education Academy, Bathela. Afaq News and Series, English for Class 7th, Unit number 2, Exercise, page number 11 of your book. Listening and speaking focus. Read and practice the given dialogue. At lunch break, Faiza and Ammara are discussing something about their English class. Faiza, Ammara, did you like the story we read today in our English class? Ammara, well, it was an interesting story. The end was really surprising. I was not expecting a sorrowful ending. Faiza, but I didn't like the story. I didn't find it interesting at all. Ammara, but why? Faiza, because I didn't like its characters. They were boring. Ammara, okay, but they sound interesting to me. Faiza, let's go to class. Let's go to the class. Lunchtime is over. Ammara, okay. Listening and speaking focus देखिए बता सकते द डायलॉग जो कम दर करे द प्रैक्टिस की यो बजे कम दे द फाइजा द सेंटेंसेस रीड कवई और बल बता अम्मारा दे माने में प्रैक्टिस कई वे बताओ दा कारो के चपल यो डायलॉग बोले के टू फ्रेंड्स या टू सिस्टर्स या ब्रदर एंड सिस्टर यो डायलॉग बोले कि फॉर एग्जांपल असद एंड अली दो कसान दे अखी मींस की कम खबर की गे नुखपल जानी आगा डायलॉग बोले कि जुमले बोले कि 10-12 जुमले और पागे मानी मब्या दो कसान जे कम दी आगा प्रैक्टिस हो गई स्पीकिंग प्रैक्टिस बो के यो जुमला बल आगे लपारा रिप्लाई बोर के रिस्पांस बोर की नुखपल यो डायलॉग निकल और पागे मानी स्पीकिंग प्रैक्टिस को बने ओके नेक्स्ट comprehension focus कि the site they were they read me your box dalagu gore questions are of different types. Lateral questions are those in which we can find the answers directly in the text. We need to read the text very carefully to answer such questions. Questions मुसरा मुख्तलिफ किस्म में lateral questions मुंगा आगा question तो वायु जिदा कम आंसर मुंग directly पा text के find out कवली शु कम सबक मुख की read को दागे आंसर मुंग directly find out कवली शु आगे question तो मुंग वायु lateral questions और दागे लपारा मुंग पकार दारे च आगे lesson मुंगा carefully read को और आगे question answer find out नु पदी 5 question की दा पेलनी से कम रेड लिखले शवी दादम से सदी lateral questions दादम से lateral question में the answer the following question where and why were the miller and his son taking the donkey चरता अव्वल जगम ने मिलर और दागजवी खर बोतलो नो दा ताफदार लेसन रीड के दिख दे आंसर मौजूद दे क्वेश्चन नंबर 2 why did the miller ask his son to sit on the donkey miller वली द खपल जुतो वेच पदे खरबानी केना how did the donkey come to fall in the river दा खर जगम ने संग ने दरिया तो गुजार explain in a few sentences ये सो जुमलों की दा explain की which part of the story did you like the most and why कम part of story च कम दा कम हिस्सा दे story अगस्ता ज्यादा खोखदा अव्वल li खोखदा तो दा जम सिर्फ पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन है पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन मतलब दी कि ताजो फल राय च कम दे आंसर कवलिश वर कवलिश if you were in place of the miller what would you have done चरित्र दे miller पर जेबान दिवे दुता बस कवल दा हम यो पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन दे ताजो फल राय सरा दे आंसर वर कवलिश okay the 4 questions that taso example la para kum otherwise taso pal answers hum likali shi और fifth number da taso para assignment de kachirta de miller pa zeven taso ba sakawal tari taso pal alfaz ki de answer liki it doesn't matter how many mistakes you would do da is parwane ke jo sore mistake taso ba kawai this is gam kawi mistakes are friends not enemies मिस्टेक्स की कमी दा मलगरी थी दुश्मनान ने जका तासो गलती पे कई तासो माथरू लेगे जब चेक कम आ गलती पे तासो क्लियर शी आइंदा तासो कव कजर तासो प्रैक्टिस न कवई न तासो शिस नशिस न कवले दा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन तासो पखपल बांधी ओके हां
Unit number 2, the miller, his son, and their donkey. Comprehension focus. Question number 1. Where and why were the miller and his son taking the donkey? چرته او ولی Miller او د غزوی خر بوتلو. The miller and his son were taking the donkey to the fair to sell it. Miller او د غزوی چې کوم دی خر میلې ته بوتلو fair میلې ته بوتلو چې الته خرڅ کی. Why did the miller, question number 2, why did the miller ask his son to sit on the donkey? Miller ولی خپل زوی ته وی چې په خر باندې کېنه. Answer. He asked his son to sit on the donkey because as they were going along the highway, some traveler started laughing at them and they have the donkey and still no one ride on it. هغه ځکه خپل زوی ته وی چې په خر باندې کېنه کله چې دوی په دې هایوې باندې روان وو نو سوداګرو دوی پسې خاندله د میلر او د زوی پسې خاندل او وی چې د دې سرګوره خر وسره شتلې او دواړه پیاده روان دي او خر یې همداسې روان کړی پکار دی چې یو به کینی نو میلر چې کوم دی خپل زوی ته وی چې په دې خر باندې کېنه. Question number 3. How did the donkey come to fall in the river? Explain a few sentences. خر څنګه د دریا ته وزار شو یو څو جملو کې دا explain کړي. Answer. After being made the fun of Miller and his son, they decided to tie up the donkey with a pole and carry to market. As the people saw the donkey slung from a pole, they laughed and shouted. So the donkey got frightened and began to kick and bray. As they were crossing the bridge, the ropes that held him gave way and he tumbled down into the river. چې کله خلکو د دې مذاق وراکو چې کله دا ماشوم په خر باندې ناسو هم خلک وایي چې ماشوم ناس پلار یې نه کیني چې کله پلار کې ناسو نو خلکو ګورو مشر خر ناسي ماشوم نه کیني چې کله دواړه پینو ناس نو خلکو یې خرې دسي روان کړي نو چې بار بار د دې مذاق وراو شو نو په اخر کې دې چې کوم دی خر د یو پول پورته یو لرګي پوري یو پایپ پوري وتړو او پوګه باندې کو او خرې پوګه باندې روان کو نو بیا هم خلکو د دې په خانل چې ګورا خرې پوګه روان کړي دي او خلکو شور او چغې او خنداګانې شروع کړې نو په دغه ټایم کې دا خر چې کوم دی دا خړېدل چغې وهل او لتې شروع کړې او په کوم رسو باندې چې دا خر تړل نو هغه رسۍ کولاو شولې او په دغه ټایم کې دوی په یو پل باندې اوړېدل نو خر لتې وهل شروع کړل نو هغه رسۍ کولاو شوې او ډرایور ته گزار شو. Which part of the story did you like the most and why? کوم حصہ د دې کہانی تاسو زیات خوښه ده او ولې؟ نو د هر چا خپل چا سي مې تاسو بل یو پارت اف سټوري خوښ دي خو زه د خپل جواب درکوم. I like the last part of the story where the donkey kicked and brayed and fell into the river because it showed us that if you want to make the people happy you would lose your own things. زما د دې سټوري اخرنۍ حصہ چې کوم دا خوښه ده څنګه چې خر لتې وهي او چغې وهي او هغه دریاب ته گزار شي ځکه دا موږ ته دا شو کوي چې ته هر سړی خوشحالول غواړې نو ته خپل ځان نقصان کوي که ته غواړې چې هر سړی دې خوشحالي او هر سړی دغه دې وشي نو ته خپل ځان چې کوم دی هغه خپل ځان ته نقصان ورکړي. او question number 5 have you ever helped your friend in need آیا تاسو ته خپل ملګري sorry question number 5 چې کوم دی هغه دی if you were in place of the miller what would you have done چېرته د miller په ځای کې باندې تاسو څه کول نو د دې تاسو په خپل باندې answer ولیکئ. okay next بس د topic sentence and supporting details. topic sentence ته وي او supporting details ته وي. اچھا پہلے چې کوم دی دا box وګوره read me. The main idea of a paragraph is called a topic sentence. Other sentences in a paragraph support the topic sentence. These are called supporting details. چې کوم main idea د paragraph وي هغه ته موږ وایو topic sentence. باقي جملې دغه topic sentence دغه main idea د support کول لپاره وي دغه explain کول یا دغه د evidence وي نو د باقي sentences ته موږ وایو supporting details. او چې کوم main idea وي هغه جملې ته موږ وایو topic sentence.
Read the given paragraph and notice the use of the topic sentence and supporting details. The paragraph चिकम दे द read के और पदी के topic sentence और supporting details चिकम दी आगा note के. If you try to please everyone, you will please no one. It is hard to please everyone in every situation. Being polite and nice to everyone is good, but it doesn't work every time. Try to decide logically and rationally and then stick to your decision. Don't make illogical change in your decisions just to please others. पदी पैराग्राफ की पहलने सेंटेंस if you try to please everyone you will please no one कचरता हर यो कस फशाला वाला वाड़े में तुम सोकुम फशाला लगे the main idea दा और दा जम से टॉपिक सेंटेंस और दा बाकी सेंटेंस द मेन आइडिया दा सपोर्ट को वल्ला पार दी द एक्सप्लेनेशन ये वर्क ने द मुआई सपोर्टिंग डिटेल्स थर्ड पेपर असाइनमेंट दे read the second paragraph of the unit and write its topic sentence and supporting details in your notebook. The lesson, the unit, the sabak second paragraph page number 9 mani sorry page number 10 mani ji kam second paragraph the sabak agar tasu read kai the dagan shuru shwe di the miller did not like travelers the dagan wala tar merchants puri second paragraph that also read कई पदी के टॉपिक सेंटेंस और पदी की जिकम ने सपोर्टिंग डिटेल्स द हाईलाइट की ओपन नोटबुक की बोली थी और ओपन असाइनमेंट जिकम ने द बाकायदगी से लिखी पर 15 16 17 तब तासु नेक्स्ट जो सुमरा असाइनमेंट कंप्लीट करी आगे डेट का आगे स्कूल तरा लेगी आगे डेट टीचर्स चेक की कचरे पदक के सब मिस्टेक्स गलतियां ने नो आगा रेक्टिफाई शी करेक्ट शी और तासु मख के जिकम ने सबक दरता रवान की I hope you have understood the topic. Thank you so much. Allah Hafiz.